every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hey guys, welcome to my YouTube channel Diary of Ibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Okay, hari ini gua mau nge-reading lagi. Hari ini jatuhnya Scorpio. Today I'm going to read Scorpio. Disclaimer. This reading is a general reading, so I collected many random people's energy, so it could resonate with you or it couldn't resonate with you. Yeah, just take out what resonate with you. Bacaan ini sifatnya umum, jadi saya menarik energi beberapa orang secara acak. Jadi bisa nyambung bacaan dengan situasi kamu, bisa juga nggak nyambung. Disesuaikan saja dengan situasi kamu yang ada, ya, oke? This is a fun reading, so I don't suggest this reading. It could be your sign of problem solving. Nope. If you have a problem, it may wisely if you could manifest the problem, do an affirmation through prayers to God and universe. Okay, ini pembacaan ini sifatnya hanya untuk senang-senang, hanya untuk entertainment. Jadi saya tidak menyarankan bacaan tarot ini dijadikan acuan atau parameter untuk mengambil keputusan. Apabila memang ada masalah, akan lebih baik diafirmasikan ke dalam doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta. Okay? If it's not resonate with you, you could check your sun, moon, rising, and Venus sign. Kalau memang ternyata bacaan zodiak, ternyata kalau memang bacaannya nggak cocok dengan kalian, kalian bisa ngecek zodiak sunnya based on sun, moon, rising, and Venus kalian. Okay? I will get started. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Scorpio people during this May 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Scorpio people during this May 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Scorpio people during this May 2021. Okay. Hampir aja. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Scorpio people during this May 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Scorpio people during this May 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel,
Please give me a sign. What will happen with Scorpio people during this May 2021? Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Scorpio people during, okay, Scorpio. Okay, hold on. Hold on. Scorpio. Okay. Okay, bottom of the deck you got Ace of Pentacles. Okay, Scorpio, let's get started. First card, you got the Magician. What happened, Scorpio? I see there are two ways of this. There are two meanings of this card. First meaning, you do an affirmation of all of your problems. You do affirmation and manifestation to God and universe. That's the first meaning. The second meaning is the Magician equally with witchcraft, and somebody try to put a spell on you, Scorpio, by doing a witchcraft thing toward you. But I don't know what is going on with you, Scorpio, but from my point of view, if someone put a spell on you by using a witchcraft, that must be a serious problem, and that person must be so toxic. Oke, kartu pertama buat kamu Scorpio ada The Magician. The Magician di sini ada dua arti. Arti yang pertama, kamu memanifestasikan atau mengafirmasikan masalah kamu kepada Tuhan dan alam semesta. Itu yang pertama. Arti yang kedua, Magician ini sama dengan, bisa dibilang sama dengan dukun. Ada seseorang yang menggunakan black magic atau ilmu hitam, ilmu sihir kepada kamu Scorpio. Entah maksudnya apa orang ini, tapi yang jelas menurut pandangan saya, apabila orang sudah memakai ilmu hitam atau black magic kepada kita, berarti itu adalah masalah yang serius dan yang nggak bisa dianggap sepele gitu loh. Dan pastinya orang itu cukup toksik ya, karena orang itu menggunakan ilmu hitam. Oke. Siapa sih yang pakai ilmu hitamnya? Aduh, ya ampun. Baru keluar kartu pertama itu udah kartu The Magician, witchcraft gitu. Oke. Second card, you got Four of Pentacles. Four of Pentacles here mean somebody not try to let go, overthink. I don't know why this person don't want to let go. Maybe this person just too in love with the person that they don't want to let go, or they just too obsessive to them. I mean, to the person that they don't want to let go. Okay. Di sini aku nggak tahu siapa yang tidak bisa melepas situasi ini, tapi yang jelas orang ini, orang apabila tidak mau melepas seseorang, berarti kemungkinannya ya orang ini posesif terhadap orang yang tidak mau dilepas,
Yang kedua, orang itu obsesif, posesif dan obsesif terhadap orang yang tidak mau dilepasnya. Yang ketiga, orang ini emang nggak bisa move on aja dari orang yang dia masih pengen keep gitu, dia pengen masih simpen gitu loh. Nah, di sini aku nggak tahu siapa yang obsesif, siapa yang posesif, siapa yang berusaha nge-keep, siapa yang berusaha mempertahankan, siapa yang nggak bisa move on. Bisa Scorpio, bisa juga pasangannya. Tapi kalau melihat dari overall situasi dan sikap Scorpio secara umum, Scorpio yang gue kenal memang terkesan posesif dan obsesif, terutama terhadap pasangan ya, dan cemburuan juga gitu. Kalau memang kalian yang nggak bisa melepaskan hal ini, berarti yang toksik adalah kalian. Tapi kalau memang yang tidak bisa melepaskan hal ini adalah pasangan kalian, berarti yang toksik adalah pasangan kalian. Tapi siapapun yang tidak bisa melepas, kalau memang kamu yang tidak bisa melepas masalah ini Scorpio, saya sarankan udah lepas aja. Masalah ini sudah terlalu toksik, udah nggak sehat kalau dipertahankan. Tapi kalau memang pasangan kamu yang tidak bisa melepas masalah ini, tidak bisa melepas kamu ajak bicara baik-baik lah. Minta dia untuk melepas kamu pelan-pelan. Kalau memang dia tidak bisa melepas kamu secara frontal, minta dia melepas kamu pelan-pelan. Kenapa? Karena apabila masih dipertahankan, masih belum bisa move on, masalah ini terlalu toksik gitu, terlalu beracun, udah nggak sehat lagi. Buat apa mempertahankan hubungan yang udah nggak sehat kalau ujungnya saling menyakiti kan? Oke. Di sini kartu ketiga ada Temperance. Dia seperti namanya aja temper, dibutuhkan kesabaran menghadapi masalah ini. Scorpio, kalian yang aku tahu Scorpio itu orangnya emang agak emosian ya, emosinya meledak-ledak. Saya sarankan di sini apapun yang terjadi, jangan pakai kepala panas. Menghadapi masalah yang terjadi ini, apapun masalahnya, coba pakai kepala dingin supaya bisa dicari solusi terbaiknya. Karena kalau pakai kepala panas, kalau pakai emosi, kalian nggak bisa berpikir secara jernih. The third card is Temperance. Like it said, temperance, temper, related with anger. You need to be more patient to deal with this situation. No matter how toxic the situation is, you need to be patient. Because when you try to see this thing when you try to see this problem with your anger, with your emotional things, you cannot think clearly. But if you a little bit calm and try to be patient, you could think more clearly. You will get clarity then. Okay, Scorpio, just be patient, be calm down. Okay. The fourth card is Knight of Swords. There are somebody come rushing into your life. I don't know who this person is. Maybe you dealing with two person. This first person is a toxic person, and the second person is your savior, and he tried to rushing into your life just to save you. Maybe, but somebody will rushing into your life. But I don't see any two people here actually. Maybe this person tried to rushing into your life, maybe because they seeing you being so patient to them, and maybe they will rushing into your life. There will be a communication. Short, it could be equally with communicate also beside once. Yeah, maybe this person rushing into your life again because maybe he wants to try to make things out, try to
say how regret they are, try to say apology to you. He will bring some kind of apology to you. Di sini ada kartu Knight of Swords. Akan ada orang yang datang menyelamatkan kalian. Mungkin ini akan ada dua skenario, dua orang. Ini yang pertama, yang gak sehat ini adalah hubungan kalian dengan pasangan kalian atau pasangan sebelumnya, dan orang ini adalah pasangan kalian selanjutnya. Orang ini datang ke dalam hidup kalian untuk menyelamatkan kalian dari ketoksikan ini. Tapi bisa juga orang ini adalah orang yang sama, orang yang di sini toksik. Jadi saat dia di sini toksik dan dia ngeliat kamu bersabar nih ngadepin dia, akhirnya dia tersadar, oh ternyata gue nggak boleh kayak gitu ya jadi orang ya, dan dia menyesali perbuatan dia sama kalian. Dan akhirnya dia datang secara buru-buru pada hidup kalian, ke dalam hidup kalian lagi. Dia datang untuk minta maaf, untuk memperbaiki semua yang memang udah salah di awal gitu loh. Dia ingin memperbaiki hubungan itu lagi gitu. Kenapa? Why this person rushing into your life again after maybe they run away? Because the last card you got Six of Cups. Six of Cups, it means nostalgia, good memories, memories of a childhood, but more, I mean like memory childhood, but it more good memory rather than bad memory. And that person, maybe something triggered their mind, and it just remind them of a nostalgia of a childhood memory or good memory in previous time with you. That's why, because they have some kind of good nostalgia, they want to come back with you. They try rushing it to come back with you. Okay. Di sini kartu kelima ada kartu Six of Cup atau 6 piala. Orang di sini, kemungkinan orang di sini kembali ke dalam hidup kalian mungkin karena dia punya memori yang baik terhadap kalian. Mungkin entah ada sesuatu yang nge-trigger dia atau memicu dia, yang akhirnya membuat dia tuh tersadar, oh ternyata gue sama Scorpio ini punya kenangan yang indah ya, ternyata Scorpio ini adalah orang yang baik ya. Yaudah deh, gue gak mau kehilangan Scorpio, makanya udah gue decide terbaik lagi ke Scorpio gitu, untuk minta maaf, untuk memperbaiki semuanya. Kenapa dia memutuskan untuk kembali lagi dan meminta maaf serta memperbaiki semuanya? Yaitu karena dia terpicu, ada sesuatu hal yang membuat dia tuh teringat kenangan bahagia bersama kalian, kenangan masa lalu kalian yang bahagia, yang enak-enak lah, sweet memory lah jatuhnya. Itu yang memicu dia untuk kembali. Okay, yeah, it's a good thing. Like I told you, that person, this Knight of Swords, rushing in back into your life again because you have a good memories with you, and they will offer you a new beginning. Ace of Pentacles means new beginning. Okay, they will give you some kind like opportunity in life, in love, if it's related with love. If it's related with money or business, they will rushing into your life because you have a good memory of you as a friend or as a colleagues. That's why they came to you, rushing in, came into your life and offering you a new opportunity. Yeah, if it's related with working, what I'm saying earlier, it's related with love. But if it's related with working or business, your working partner or your business partner using a black magic here, that's why the magician card came out. But you try to hold on of what you have, or you try to hold on your working
place, or you try to hold on with your business, and you try to be more patiently. That's why the Temperance card is here. Ya, kalau memang ini berhubungan dengan cinta, si Knight of Swords ini datang karena dia ingin meminta maaf, karena dia menyadari bahwa kalian adalah yang terbaik. Karena si Knight of Swords ini punya good memory atau punya kenangan yang baik terhadap kalian, makanya ada di kartu Six of Cups ini. Dan si Knight of Swords ini kembali untuk memberikan kalian kesempatan atau memberikan kalian kesempatan baru untuk memperbaiki hubungan yang udah rusak gitu loh. Tapi kalau ini berhubungan dengan kehidupan pekerjaan ataupun bisnis, si Knight of Swords ini mungkin ada teman kalian dan dia mungkin lagi butuh orang untuk kerja sama dia, atau dia butuh partner bisnis, dan entah kenapa dia teringat kalian karena memang dia punya kenangan yang baik terhadap kalian sebagai teman. Dan orang ini, si Knight of Swords ini akan datang kepada kalian menawarkan kesempatan baru untuk bekerja sama dia atau kesempatan untuk berbisnis dengan dia. Okay. Di sini kalau berhubungan dengan kalau berhubungan dengan pekerjaan dan bisnis, ini Magician ini mungkin adalah teman kerja kalian, partner kerja kalian atau partner bisnis kalian yang menggunakan ilmu sihir untuk mengguna-gunai kalian, entah apa maksudnya. Tapi kalian di sini berusaha untuk bertahan. Mungkin orang ini berusaha menyingkirkan kalian, makanya orang ini pakai guna-guna atau ilmu sihir atau ilmu hitam. Dan di sini ada Four of Pentacles ini, kalian berusaha bertahan dengan apa yang sudah kalian punya. Kalian berusaha bertahan dengan posisi kalian. Kalian berusaha bersabar. Nah, disinilah si orang ini datang, si Knight of Swords ini. Mungkin orang ini adalah orang yang akan membantu kalian menyelamatkan bisnis kalian atau menyelamatkan pekerjaan kalian gitu loh. Makanya mungkin di saat pekerjaan kalian di sini toksik atau bisnis kalian toksik, terpuruk, si orang Knight of Swords ini datang untuk menawarkan kesempatan baru pada kalian. Makanya di sini ada kartu makanya di sini ada kartu Ace of Pentacles gitu. Oke, mari kita clarify dengan kartu ini. Hold on. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Scorpio people during this May 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, light, white, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Scorpio people during this May 2000. Wow, kebanyakan, tapi ada satu yang jatuh. Dear God, angels, your invisible divine power, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Scorpio people. Okay, I got two. Scorpio people during this May 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Scorpio people during this May 2021.
21. Okay, 4. Here I got, okay, 5. Okay, I got 5. I got 5. Ooh. Bentar ya. Hold on. Hold on. Apa? Okay. Okay. Okay, Scorpio. Bentar. Sebentar ya, ini kayaknya terlalu ribet. Queen. The lover. Where's the lover? Okay, here you go. Bentar, kayaknya terlalu. Ini setelahnya dulu ya. Sorry. Relationship. Wait, ini aduh kabelnya emang enggak. Oke guys, kayaknya nih lebih ke sini deh. Iya. Wait. Victory, alright. Okay guys. Okay. The bottom of the deck, you got 9 of fire. Don't give up, protect that which you've created. Have courage and believe in yourself. Okay. Oh yeah. Okay, Scorpio. First card, you got Ego. Archangel Jovial. A false sense of entrapment. Being overly focused on material things. Negative or fear-based thought. Okay? Release your ego, Scorpio. Release your fear. Whatever, no matter what kind of fear you have, either fear about material things and any kind, release all the negativity thoughts especially. Why? Because those things, it will add more toxicity in the situation that you're dealing with. Okay? Di sini ada kartu ego. Kalian harus melepas ego kalian, Scorpio. Lepas semua ketakutan kalian. Lepas semua kekhawatiran kalian. Entah tentang uang, entah tentang pemikiran buruk atau pemikiran negatif. Lepas semua. Lepas aja ke masalah kalian, ke alam semesta dan ke Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan terlalu berpikir negatif. Karena kenapa? Hal-hal kayak gitu akan menambah negative things gitu, menambah hal negatif di dalam hidup kalian gitu. Bukannya kalian jadi hidupnya jadi lebih light atau lebih ringan, jadinya malah lebih berat karena nambah hidup kalian kan. Di sini kan kalian sudah ada masalah kan yang berurusan sama ini deh, the magician ini, kalian dijampe-jampe kan. Nah, jangan menambah masalah yang ada dengan berpikiran negatif, dengan merasa ketakutan berlebihan. Itu adalah bagian dari ego. Ketakutan, kekhawatiran, berpikir negatif, itu semua bagian dari ego. Udah lepas aja masalah kalian. Lepas, ikhlaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada semesta gitu. Kenapa? Karena kalau kalian tetap ketakutan, tetap punya kekhawatiran, itu akan menambah toxicity atau menambah situasi itu jadi tambah negatif. Dan kalau memang situasi yang negatif itu tidak akan mempermudah masalah, justru itu akan membuat hidup kalian jadi tambah berat. Bukannya memperingat, tapi malah memperberat hidup kalian. Dan segala sesuatu yang negatif itu malah bukannya menarik rezeki, malah menjauhkan kalian dari rezeki gitu loh. Jadi makanya yang berhubungan sama ego, sesuatu yang negatif, udah dilepas aja. Bentar ya Scorpio, saya mau minum dulu. Aus cuy. Oke, lanjut. This one, the second card is the Wheel. Archangel Michael.
a time of positive change. A situation suddenly moves forward. Fortune is on your side. Like I told you, Scorpio, if you could release all the negativity in your life, if you could release all the fear, all the worries in your life, no matter what kind of fear is that, if you could release all the negative thoughts in your life, it will attract abundance, right? That's why the wheel is here. The wheel in here, the wheel in here, in basic tarot or traditional tarot, it's equally mean with the wheel of fortune, which is, the wheel always spinning, right? Maybe right now you are in the bottom and you hit rock bottom, but you must believe one day the wheel is going to spinning again, and the wheel will take you to the top again. That's why you just need to release all the fear, all the concern, all the negative thoughts, just to attract abundance. If you keep that negativity in your life, it won't attract abundance. It will make your life feel worse, more worse rather than before. Okay? Di sini ada kartu the wheel. The wheel ini kalau dalam tarot tradisional itu sama dengan the wheel of fortune atau roda keberuntungan. Yang namanya juga roda, dia akan selalu berputar kan. Mungkin kalian sekarang ada di bawah, tapi kalian harus selalu percaya bahwa roda ini kan selalu berputar, tidak pernah diam gitu dalam satu posisi. Nah, kalian percaya aja, positif aja bahwa roda keberuntungan ini, roda kehidupan ini akan membawa kalian naik lagi ke posisi di puncak gitu loh. Makanya kenapa aku bilang di sini, lepas semua ketakutan, kekhawatiran, lepas semua pemikiran negatif. Kenapa? Karena hal-hal tersebut justru tidak bisa menarik rezeki, justru malah menjauhkan kalian dari rezeki. Tapi kalau kalian lebih bisa melepas ketakutan kalian, melepas kekhawatiran kalian bisa melepas semua negatif pemikiran negatif kalian, justru itu malah saat dilepas itu semua, segala sesuatu yang negatif itu kalian lepas dari hidup kalian, justru itu malah menarik rezeki gitu. Dan kalau rezekinya sudah tertarik, ya otomatis kan roda keberuntungannya akan berputar lagi ke atas dan akan membawa kalian ke atas lagi gitu loh cara berpikirnya. Jadi jangan terus-terusan berpikir negatif terus sih, karena nggak bagus buat kesehatan, bikin kalian stres. Yang kedua, yaitu tidak menarik rezeki sih kalau berpikir negatif terus. Oke, di sini ada kartu Six of Fire. Victory. Good news is on its way. Public recognition or award. Like I told you, when this wheel here spinning again and bring you to the top, you will get victory. Everybody will recognize you, Scorpio. Everybody. And that's some kind of good news for you. Good news coming up to you in the nearly future. Okay? Benar kan kata aku, saat roda keberuntungan di sini berputar lagi, saat kalian sudah melepas semua pemikiran negatif kalian, roda keberuntungan akan berputar lagi dan membawa kalian ke atas. Dan saat roda keberuntungan membawa kalian ke atas, saatnya kalian mendapatkan kemenangan. Semua orang akan saat menyadari tentang keberadaan kalian, akan menyadari tentang kerja keras kalian, dan nanti kalian akan dapat reward untuk itu, akan dapat hadiah lah dari semua kerja keras kalian gitu. Dan pastinya akan ada berita baik, berita bagus yang akan datang ke dalam hidup kalian. Entah beritanya apa, entah apa, tapi yang jelas itu berita baik. Ya entah tiba-tiba kalian diajak bisnis sama teman kalian, atau kalian diajak kerjasama sebagai partner, atau mungkin kalau itu berhubungan dengan cinta, orang yang akan datang ke dalam hidup kalian akan menawarkan cinta. Dan kan benar di sini kan ada kartu Knight of Swords ini kan, dan dia kan di sini Knight of Swords ini kan dia memberikan
new beginning kan di sini. Dan ya, si Knight of Swords ini ternyata adalah seorang the lover. It's your lover. Archangel Raphael. Intimate relationship. Carefully weigh your decision. Good health. Yeah, like I told you, this Knight of Swords, it's probably your soulmate. They probably your lover. You guys loving each other. You guys were meant to be together. Okay? Di sini kan ada aku bilang nih Knight of Swords ini nih yang datang ke dalam hidup kalian nih. Ini kemungkinan jodoh kalian, dan benar. Ini udah kata the lover. Si Knight of Swords ini memang mencintai kalian dan kalian mencintai dia gitu. Kalian saling mencintai dan kalian memang ditakdirkan untuk bersama gitu. Jadi seperti aku bilang kan, supaya untuk menarik rezeki, jodoh tuh bagian dari rezeki loh. Jadi untuk menarik rezeki, entah itu berupa jodoh, entah itu berupa uang, atau kesempatan baru, atau pekerjaan baru, atau bisnis baru, kalian harus positif thinking aja lah gitu loh. Nggak usah, jangan negatif thinking, oke? Sini kartu terakhir ada Queen of Water, tender-hearted, empathic, patient, loving. Relationship develop to a new level. Trust your intuition, care for yourself and others. See, like I told you. Because this Knight of Swords came into your life. Yeah, they probably your lover. You guys loving each other. And that Knight of Swords giving you new beginning in your relationship. Your relationship will upgrade it, will level up, will develop into a new level. Just trust your intuitions, Scorpio. Trust your intuition. Oke, benar kan kataku, si Knight of Swords ini kan datang nih ke dalam hidup kalian nih, ya kan? Dan dia mencintai kalian pun mencintai dia, si lover ini kan. Nah, si Knight of Swords ini datang ke dalam hidup kalian kan membawa peluang baru nih, membawa new beginning. Ace of Pentacles ini new beginning. Dan ya, nanti kehidupan hubungan kalian dengan si Knight of Swords ini akan naik level, mungkin ke level yang lebih serius, ke level yang lebih tinggi. Bukan hanya sekedar ngedate nggak jelas gitu, bukan hanya sekedar casual date, bukan hanya sekedar kencan atau pacaran biasa, tapi mungkin dia akan ngajak kalian nikah, atau dia akan ngajak kalian berhubungan serius gitu, entah nikah, entah engage gitu ya. Tapi yang jelas dia akan ini kan kalian akan membawa kalian tuh ke kehidupan yang lebih baik lah, ke dalam hubungan yang lebih baik gitu. Dan sini bottom of the deck ada Nine of Fire kan tadi. Don't give up, protected which you've created, have courage and believe in yourself. Yeah, don't give up, protect yourself, protect what you've been created. Just have courage and believe in yourself. Ya, kalian tuh jangan menyerah. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Kalian harus percaya kepada diri kalian sendiri. Kalian harus percaya kepada kemampuan kalian sendiri, bahwa kalian tuh bisa bangkit lagi. Jadi walaupun kalian misalnya sekarang terpuruk nih, kalian harus yakin kalian bisa bangkit lagi. Kalian harus menyemangati diri kalian. Oke. Sini clarified kartunya udah. Saatnya kita melihat kehidupan percintaan Scorpio. Oke, udah. Oke. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Scorpio people during this May 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power,
angels, spirit guide, white light, guardian angel. Please give me a sign. What will happen with Scorpio people during this during this May 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God. I just need one. Guardian angel, please give me a sign. What will happen with Scorpio people during this May 2021? Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign. What will happen with Scorpio people during this May 2021? Okay. Ooh, okay. Alright. Dear God, dear God, angels, universe, divine power. Oh, I need one. Divine power. Archangel, spirit guide, white light, God. I need one. Guardian angel, please give me a sign. What will happen with Scorpio people during this? I just need one. May 2021, dear God. Angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign. What will happen with Scorpio people during this May 2021? Dear God, okay, Scorpio, sebentar, Scorpio, saya, iya, kenapa jadi ikut semua? Tuh, bentar ya, Scorpio, ini ngikut semua jadinya. Gue sebel berantakan, sorry. Oke, Scorpio. Bottom of the deck. Separation. Okay, Scorpio. First card. Pay attention to a red flag. The signs are cautioning you. Like I told you. From the early card. The first card. First card. The Magician card. It's a sign that you have to be cautious. You have to be alert. Yeah, you have to be alert of what happened around you. Why? That person tried to put a spell on you by using a black magic. That's the red flag that you have to watch. That you have to alert yourself. Okay, di sini ada kartu pay attention to red flag. Red flagnya apa? Bendera merahnya apa? Yang tadi kartu pertama kali keluar, The Magician. Ada orang yang pakai ilmu sihir atau ilmu hitam untuk istilah kasar kalian didukunin gitu loh.
Itu red flag yang harus kalian yang harus kalian perhatikan, yang harus membuat kalian untuk lebih berhati-hati lagi. Karena yaitu red flagnya, orang itu pakai ilmu hitam, saudara-saudara, dan itu tidak baik. Tuh, oke. Ini kenapa sih berantakan sekali, gue agak OCD soalnya. Oke. Red flagnya itu ya, ilmu hitam ya. Oke. The second card, free yourself. It's time to take back control of your life. Like I told you, Scorpio, you have to free yourself first. Release all the hate, release all the anger, release all the fear, all the negative thoughts, release all the worries that you might have in your mind. Don't try to negative thing again and again and again. No. Why? Because you need to free yourself. If you still have that fear, that worries, that negative thoughts, it means you don't free yourself. But in other way, you need to free yourself to attract abundance, Scorpio. Okay? That's why you need to free yourself, Scorpio. Don't be too Karena kenapa di sini ada kartu free yourself? Karena kan tadi kalian kan seperti aku bilang awal, kalian harus melepas semua ketakutan, melepas semua kekhawatiran, melepas semua pemikiran buruk, pemikiran negatif. Kenapa? Karena itu akan membuat hidup kalian tuh jauh lebih berat gitu loh. Dan itu tidak akan menarik rezeki. Supaya kalian gampang narik rezeki, kalian harus membebaskan diri kalian dari semua rasa-rasa negatif itu, dari semua pemikiran negatif, dari semua ketakutan kalian, dari semua kekhawatiran kalian. Itu harus dilepas dulu. Makanya supaya kalian hidupnya itu lebih ringan gitu. Okay? The third card is love yourself. You deserve love. You are lovable. Like I told you, this is all about self-love, Scorpio. Why you need to free yourself from all those toxic situations? Because you are lovable. You deserve love. You deserve to be loved. Okay? Kenapa kalian harus melepas semua itu, melepas semua negatif, hal-hal negatif di belakang? Ya karena kalian itu memang pantas dicintai, karena memang kalian memang kalian memang bukannya butuh cinta ya, tapi memang kalian berhak untuk mendapatkan cinta karena kalian baik, karena kalian memang patut dicintai. Ini lebih tentang ke self love atau lebih mencintai diri sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai orang kalau kita sendiri tidak bisa mencintai diri kita sendiri? Nah, itu kan pertanyaannya. Kita bisa mencintai orang apabila kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa mencintai diri kita sendiri, gimana kita bisa mencintai orang gitu loh? Gampang aja sih cara berpikir ya. And yes, di sini you calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help brings you together. Like I told you, you're asking to God, to universe, for a soulmate. And yes, your soulmate will come. That Knight of Swords in the beginning of this reading. That your soulmate. What you try to manifest through prayers to God, it will be answered soon. Your soulmate will come in. Di sini ada kartu calling in your soulmate. Kalian memang mengafirmasikan ke dalam doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada semesta, bahwa kalian tuh ingin
apa ya, ingin mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang memang bisa mencintai kalian apa adanya, intinya yang baik lah, nggak toksik gitu loh. Dan memang doa kalian didengar oleh alam semesta dan oleh Tuhan gitu loh, Tuhan yang Maha Esa. Doa kalian tuh didengar gitu, dan karena doa kalian didengar dan akhirnya dikabulin, dijabah doanya sama Allah Subhanahu Wa Taala atau ilahi atau Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah akhirnya soulmate kalian beneran datang. Si soulmate kalian itu ya itu yang tadi si Knight of Swords itu. Itulah soulmate kalian, Scorpio. Oke. Okay. Last card. Very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Yeah. What will happen? Your soulmate will come to you very soon. Just like what you expected, just like what you manifested in your prayer to God and to universe. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi dalam waktu dekat. Apa yang terjadi dalam waktu dekat? Jodoh kalian akan datang. Karena kalian sudah memanifestasikan hal tersebut kepada Tuhan dan alam semesta. Jadi dikabulkan nih doa kalian nih Scorpio, gitu. Apabila kalian yang memang sudah menikah, ya bukan berarti ketemu soulmate lagi ya. Enggak, ya mungkin kalian akan memperbaiki hubungan kalian kalau memang hubungan pernikahan kalian itu toxic. Oke, Scorpio. Bottom of the deck is separation. Time apart from your partner is on the horizon. Seperti ku bilang kan, akan ada perpisahan. Jadi karena masih situasinya awal toksik, terus kalian berusaha untuk bertahan, tapi kan di sini sebenarnya kalian harusnya melepas. Karena hal tersebut udah nggak sehat buat kalian, karena hal tersebut udah toksik kali. Kalian harus melepas supaya kalau memang orang ini jodoh kalian, dia bisa balik lagi ke dalam hidup kalian dalam kondisi dianya sudah healing, dianya sudah baik, dianya sudah berubah jadi orang lebih baik. Tapi kalau dia belum berubah jadi orang lebih baik, ya orang itu tetap ada di dalam hidup kalian, ya akan membawa another toxicity, akan membawa segala racun-racun lagi dalam hidup kalian gitu. Makanya di sini dibutuhkan perpisahan dulu untuk sementara gitu, biar lebih saling lebih saling introspeksi diri lah. Okay? Why the separation card appear? Because your person is quite kind of a toxic person, toxic people. Why you need to separate first? Because this person have to healing first. They have to take the lesson. They have to take their lesson of this relationship, and they have to transform into a better person. If this person still be in the same path like he was before in a previous time, it means this person still toxic, right? But if this person still toxic, just stay away from that person. But if this person already transformed to be a better person, they will came to you again with their new version of them, with their best version. Because Scorpio, you need the best, right? You need the finest one. You need the best thing. Okay, that's why to make others transform to be a better person, that's why ill needs a separation. That's why the separation need to be happen first in the first place. Okay, right. Ya itu, berpisah dulu supaya orang ini bisa healing, bisa berubah menjadi lebih baik. Nanti kalau orang ini sudah bertransformasi jadi lebih baik, baru kalian balikan lagi gitu. Karena kalau kalian tetap bertahan dengan orang yang masih toksik, hubungan kalian bukannya lebih baik, malah lebih parah, Scorpio. Okay, Scorpio, I think that is for now. Thank you for watching my video. And don't forget to subscribe, like, comment, and share this video to your social media. Okay, Scorpio,
I'll see you next video next month. Dadah.